امروز در زمینه برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان نمایشگاه مال و محصولات کشاورزی، صنعتی، هنرمندی، طعام‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی فراغتی جنوبی تاجیکستان در شهر الماتا آغاز گردیده دوام 3 روز ادامه می‌یابد. از رفت برگزاری این چورابینی و تأثیرات و نظر نیکی ساکنان و مهمانان شهر الماتا همکارمون اسماعیل صاحب نظر گزارش می‌دهد. در دایره برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان امروز در شهر الماتا نمایشگاهی هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی و صنعتی، خوراک‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی فراغتی به کار خود آغاز نمود که در روز اول صدها نفر ساکنان و مهمانان شهر الماتا دیدن کرده خریداری نموده ایستادند. نمایشگاه مذکور دوام 3 روز ادامه کرده همه روزه روزانه نمایشگاه و شامگاهان برنامه‌های رنگین فرهنگی فراغتی پیشنهاد ساکنان و مهمانان شهر الماتا گردانیده می شود. Добро пожаловать, дорогие гости, на выставку «Две культуры Таджикистана» в Казахстане. خوش آمدید مهمانان عزیز به نمایش هنرهای مردمی ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان. در دایره برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان در میدان به نام ابای شهر الماتا نمایش فروش مال و محصولات صنعتی، کشاورزی، طعام‌های ملی، خدمت‌رسانی‌ها در سمت‌های کمونیکاسیونی و سیاحی، هنرهای مردمی و برنامه فرهنگی پیشکش ساکنان و مهمانان این شهر گردانیده شد. این چورابینی سطح بلندی میان دولت‌ها که در شهرهای کلان جمهوری قزاقستان، آستانه، شیمکند و الماتا ادامه دارد، جمهوری تاجیکستان را ساکنان، صاحبکاران و کشاورزان و هنرمندان و صنعتکاران شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با مال و محصولات گوناگون صنعتی، کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و فرهنگ غنی ملت تاجیک در شهر الماتا معرفی نموده ایستادند. چورابینی مذکور در زمینه سومین سالگرد برقرارشوی مناسبت‌های دیپلماتی دولت‌ها صورت گرفته آن در تحکیم منبعده مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و قزاقستان مساعدت خواهد کرد زیرا مناسبت گوناگون جنبه تاجیکستان و قزاقستان زمینه مستحکم عنعنه‌های تاریخی داشته طی سال‌های اخیر در روحیه همدیگرفهمی احترام و اعتماد متقابل جریان گسترش با سرعت را در همه سمت‌های مورد توجه کسب کرده. در گوشه‌های علاهیده نمایشگاه مذکور محصولات خوش‌صفت و از لحاظ اکولوژی تازه کشاورزی به مانند تربوز و خربوزه، نمودهای گوناگون خوش‌طعم انگور، سبزیجات و میوه‌جات در شکل تر و تازه، خشک و کنسرو کننده شده، عسل و دیگر نامگوی محصولات به نمایش و فروش گذاشته شده بود که مورد توجه زیادی ساکنان و مهمانان شهر الماتا گردید. Я познакомил здесь с вашим искусством, познакомил с вашей землей, что здесь выращивают, очень вкусное все. И прекрасно все оформление. Вон там арбузы, дыни, красиво уложены. Я взяла путевку, чтобы поехать к вам, в вашу страну. Ага. Я очень благодарна, что мы познакомились с вашими традициями, с вашими изделиями и с вашим гостеприимством. Да. Спасибо большое. Меня зовут Эльмира. Здравствуйте. Очень прекрасная ярмарка. Я как будто попала в Таджикистан, в свой родной город Душанбе. Да, я родом из Душанбе. И вот сейчас как будто побывала на своей родине, которая мне очень близка, по которой я очень скучаю.
Казахстан. воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон дорои иқлими мусоид барои рушди соҳаи кишоварзӣ буда, деҳқонони асилу соҳибтаҷрибааш бо тақвияти анъанаҳои неки заминистифодабарии ниёгон тавассути омӯзиши роҳу усулҳои муосири соҳа ва меҳнати содиқонаву ҳавасмандона дар заминаи шароити мусоиди мавҷуда сол аз сол ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил гардида, дар баробари таъмини талаботи бозори истеъмолии мамлакат ҳамзамон ҳазорҳо тонна маҳсулоти гуногунро ба дигар давлатҳо низ содирот менамоянд. Сам по себе таджики – это добрый, светлый народ. О, дружба! Еще тогда я знала, что таджик, казах – дружба. Махаббат омаду, омади баню. Мухаббат, мухаббат, так зовут любовь. Як дусе чор-панч, хафт нухдах. И я люблю Таджикистан. Здравствуйте, меня зовут Мухаммед, мне 12 лет. Я купил свисток, он очень красивый, мне очень сильно понравилось. Здесь все мне очень понравилось, даже арбузы и дыня. Атмосфера очень красивая, спасибо вам. Меня зовут Камила. Очень классно, очень вкусный плов. Мне очень все понравилось. Что еще вы увидели? Что вам понравилось? Много интересного. Например, женская одежда, очень красивые мужчины и женщины, очень красивый танец. И песни очень классные. И мы купили очень много всего, и нам дали подарок. Камалов Серик, житель Алматы. Как вам сегодняшняя ярмарка? Я когда узнал, что будут Дни культуры Таджикистана, очень обрадовался, потому что Таджикистан мне нравится. Кстати, все друг другу передают, что возле площади Абая будут Дни таджикской культуры. Мы своим родственникам всем сказали. Мне нравится, что ваши продавцы все в национальных одеждах. Вообще я не был в Душанбе, но тут очень много таджиков. ҳунару ҳунармандӣ як ҷузъи меҳварии ҳаёту рӯзгори сокинони тоҷикистони соҳибистиқлол ва ниёгони миллати мо ба ҳисоб рафта, бо мурури замон тавсияву густариш ёфта миёни дигар халқу миллатҳои дунё муаррифӣ мегардад. гӯшаҳои намоишӣ аз маҳсули тахайюлоти бою рангин ва daстони пуреҷози ҳунармандони мардуми ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон хеле моҳирона оро ёфта буд, таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб мекард. махсусан занону бонувони шаҳри Алмато ҳар як намунаи маҳсули ҳунармандони тоҷикро бо диққати том таваҷҷӯҳ карда, вобаста ба тарзи омодасозӣ, маҳсулоти истифодагардида, маънии нақшу нигор дар сӯзаниву гулдузӣ дар рӯи мато, либосҳои миллӣ, чакан, атласу адрас ва дигар ороишоти зани тоҷик, нақшбандӣ дар чӯб ва мавриду ҳолати истифодаи онҳо пурсон шуда, ҳар кадоме вобаста ба завқу салиқаи худ аз намоишгоҳ чизе харидорӣ мекард. Мы очень рады, что организован такой красивый праздник. Мы выражаем свою гражданскую дружбу, братскую дружбу народу Таджикистана. Мы очень рады, что мы живем в мире, что настолько богаты наши культуры, и мы хотим быть тоже красивыми, как ваши женщины. Поэтому мы сейчас примеряем и купим у вас все. Очень красиво, очень классно, очень вкусно. Поела плов ваш таджикский. Очень мечтаю посмотреть ваш край, на отдых съездить. Таджикская традиция прям нравится. Народные костюмы, всякие прям. Я прям рада, что здесь присутствую. Спасибо вам огромное, Таджикистаном. Я очень довольна, что наконец такая ярмарка организовалась, что народы мы братские, мы любим друг друга и очень соскучились по такому общению. Атмосфера прекрасная, люди все довольны, дай Бог всем здоровья. қобили зикр аст ки ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ таҳти сиёсати бо муваффақи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамкориҳои неки шарикиро бо давлатҳои хориҷӣ дуру наздик ба роҳ монда дар таҳкими муносибатҳои дипломатӣ миёни кишварҳо пешгом мебошад. бахусус баргузории чорабиниҳои гуногун ба монанди рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар дигар давлатҳо ва ба ҳамин монанд рӯзҳои фарҳангии дигар кишварҳо дар ватани мо гувоҳи мавқеъу рушди тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар шаҳрҳои гуногуни ҷумҳурии Қазоқистон низ баргузор шудани рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар як сатҳи баланд далели таҳкиму тавсия ёфтани ҳамкориҳои ҳарду давлат дар самтҳои гуногун мебошад.
дар ҳошияи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қазоқистон раиси вилояти хатлон давлаталӣ саид бо роҳбарони ҷамъиятҳо ва фаъолони диаспораи тоҷикон инчунин соҳибкорони тоҷике ки дар шаҳри Алмато кору фаъолият доранд мулоқот намуд. ضمن واخوری از شرایط و امکانات مساعد جمهوری تاجیکستان در سمت قانونگذاری، امتیازهای دولتی و اندازبندی، موجودیت اشیاء خام و محصولات کشاورزی، پیشبینی گردیدن تخفیف برای انتقال مال و محصولات به خارج کشور توسط راه آهن و کفایه بودن قوه کاری برای بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی ابراز اندیشه کرده شد. همچنین از هموطنان برون مرزی و صاحبکاران تاجیک دعوت به عمل آورده شد که با حس بلند وطندوستی در آبادی و پیشرفت ساحه‌های گوناگون تاجیکستان اینچنین ولایت ختلان سهمگزار باشند. اطلاع داده شد که در شهر الماتای جمهوری قزاقستان 3 جمعیت تاجیکان و 10 صاحبکاران تاجیک مقیم این شهر در سمت ساحه‌های گوناگون مخصوصاً صاحبکاری کار و فعالیت داشته در معرفی تاریخ و تمدن، عرف و عادت و مال و محصولات تاجیکستان در این دولت حصه‌گذاری می‌نمایند. ما همچنین سعی می‌کنیم که عرف و عادت ملی تاجیک، تمدن و فرهنگی مثلا ملت خود را و فرزندای خود آموزیم و تا اینکه آنها در حقیقت اطلاعات بیشتر کامل نسبت ملت خود داشته باشند و توانند به نسل آینده رسانند. که در تاجیکستان منطقه آزاد اقتصادی است که تمام شرایط مهیا شده است، از امتیازات مخصوص برخوردار هستند. بعد سال 2017 سفر کردیم و در آنجا بعضی کارها را آغاز کردیم. ما همیشه به سرمایه‌گذاران میگوییم که رفته اگر هر کس سرمایه گذارد، هر کس یک کارخانه، یک حتی کاسانه حسن، اگر یک کاشانه حسن یا یک نمیدونم کارخانه های بله یا یک میدانچه ورزش یا یک مثلا جایی که درمان دندان، درمانگاه ها اگر درست کنند حداقل چند تا از خویش تبار یا رفیق همدیه های خود را علاقه به جای کار تامین میکنند. پیشروی تاجیکستان را امروز میبینیم. تاریخ تاجیکستان را باز از نو زنده کردن ما خیلی فخر میکنیم. سربلندی ما در حقیقت با دستگیری پیشوای ملت امام علی رحمان آن چیزهایی که گفت، آن چیزهایی که کرد، امروز ما گفتنیم که نتیجه های خود را پیدا کرد. ما نزدیکی های یک ماه پیش در دوشنبه بودیم که تاجیکستان دیدیم که خیلی ترقیات پیشروی، ترقیات زندگی خلق هم نباشد. مردم ما، تاجیکای ما در تاجیکستان نظر به دیگه مردم دیده از زیست زندگی ما تاجیکا خیلی خوبه. کوشش میکنیم که در ولایت ختلان، در ناحیه‌های بیرون از ولایت ختلان کارگردان، کارخانه‌های خودروی قشر استحصالات برپا کنیم. صاحبکاران تاجیک مقیم جمهوری قزاقستان با حس بلند خودشناسی و افتخار از ملت تاجیک بودنشان ابراز داشتند که تاجیکستان صاحب استقلال خانه امید هر یک تاجیک روی زمین به حساب رفته. رشد و ترقیات آن تحت سیاست با موفقی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان باعث روح بلندی و افتخارمندی هر یک تاجیک گردیده است. مورد ذکر است که در زمینه همکاری‌های دو جانبه نیک میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان و جانبداری و تشبث بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، عین زمان در جمهوری قزاقستان 12 مؤسسه تعلیمی با زبان تاجیکی فعالیت می‌نماید که در آنها فرزندان عائله‌های تاجیک تبار مقیم جمهوری قزاقستان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. از تاریخ و تمدن، زبان و ادبیات و در مد اول گذاشتن منفعت‌های ملی و آگاهی و معرفی دستاوردهای صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز مساعدت کرده ایستاده است.